बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके नामा अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शोहर का 20 साल तक हर जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद शोहर के एक कप चाय बनाकर देने पर भी उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मर्द की अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत बेगर्स होती है। वो मेहनत करता है तो इसलिए नहीं कि उसके जहन में अपना ख्याल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ करूं। वो अपने बीवी बच्चों का सोचता है कि उनके लिए आसानी पैदा हो कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे किसी के मोहताज ना हो। वो इसी बात को जहन में रखकर अपनी जान लड़ाता है, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी की शाम हो जाती है लेकिन उसकी फ़िक्र ख़त्म नहीं होती। बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वो वाहद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा, लेकिन जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता है। यही सब रिश्तों की बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग ज़रूरियात होती हैं। बीवी का शोहर के साथ रवैया अच्छी या तल्ख ज़िंदगी की बुनियाद है। कुछ बातों के ज़रिए बीवी अपने शोहर का दिल जीत सकती है, उसे यकीन दिला सकती है कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। आप बहैसियत बीवी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने शोहर का मूड बेहतर बना सकती है और एक बीवी की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो अपने शोहर के मिजाज को समझ सके। कौन सी बात आपके शोहर को खुश करती है और कौन सी बात नाराज़, इस बात का आपको बखूबी अंदाज़ा हो। बीवी पर शोहर का सबसे पहला हक़ ये है कि शोहर की खिदमत गुजार और अताअतशार हो, हर जायज़ मामले में शोहर की फरमाबरदारी करती हो। यही उसके नेक होने की दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला नेक औरत के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियां अपने शोहरों का कहना मानती हैं। बेहतरीन बीवी अपने शोहर को 3 तरह से खुश रखती है। नंबर 1, घर वालों से शोहर की बुराई ना करे। अक्सर ख़वातीन जब अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शोहर की बुराइयां करती हैं। ये बातें उनके शोहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। ऐसी बातें ना सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में तल्खियाँ पैदा करती हैं बल्कि पीठ पीछे बुराइयां करना गुनाह भी है। इन बातों को शोहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शोहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने की बजाय बराह रास्त अपने शोहर से बात करें। ऐसे काम करें जो उसे पसंद हो। हर चीज़ में शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उसे भी एहसास होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती हैं। शोहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज़ ख़ास उसके लिए बनाए। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की कोई चीज़ बनाए जिसे देखकर वो खुश हो जाए। नंबर 2, अपने अखलाक से किसी को अपने शोहर की बुराइयां ना करने दें। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर उसका दफ़ा करें और अपने शोहर की इज़्ज़त का पास करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती हैं। इससे एक दूसरे की मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखिए। इस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। शोहर से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर ज़ाहिर ना करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तलाफात देखेंगे तो उनके दिल में बाप की इज़्ज़त कम हो जाएगी और ख़ुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने ज़ाहिर करें कि आप दोनों एक हैं। अपने शोहर से हमेशा नरम लहजे में, शाइस्तगी से और मोहब्बत भरे अंदाज में बात करें, चाहे वो बाहर से घर आया हो या घर पर ही हो। अपना रवैया नरम ही रखें। बिला वजह ऊंची और तेज़ आवाज़ में गुफ्तगू करने से परहेज़ करें। अगर उनका मूड ख़राब हो या वो थके हुए हों तो उन्हें सुकून देने की पूरी कोशिश करें।
آپ اس کی روح کی ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہوں۔ اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئیں تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ ممکن ہو تو اس کے گلے ملیں یا بوسہ دیں۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہوں اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں۔ اپنے بناؤ سنگار سے ان کا دل خوش کریں۔ شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں۔ اس کی کوششوں کو مانیں۔ اس طرح آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو۔ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو۔ وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کو موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔